Wangazaji watukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade kawaida sane na daka nsanu lera za hunu ula ya Faransani ngiwafikio saa 5 na dakika saa 6 na dakika
kumenantsano afwan lera zaiho maswani rimwambiani wakana wasukale wenu rika ulazimu rimnike ni barnamaji mahsusu ya husiana harimaye sheswa shamali shahuliho de namna ikawa mwambiani wakana he evolution ijundao harmale siwa langazija ye makatianu nana wajao harmale siwa la mali bandi za arrestation ngazifanyishi hao rijuaukana inde dernier recours ikao ye serikali yisaiti yanziani ilie tufe oandrui kaondo alona azma ya udhukuru ile suala la 2021 lahe et le 26 mai e makatia mwiso ya gouvernement haurambe serikali wafanya izu kwa wojo ufanya ona emazo ya kawaida shaba unabasainu basabati lo barnama jinziani hulawana na zito la kitangazaji sariloni ilo kirasmi la kansi bandia warete uandrwaume kabajafanyishi ha reaction baada winji wa madhoma na wasiasa warete wakabati reaction yafanyishi ha abasainu ya serikali yisa ikawusambina wanyimeni ikaongwa jua ya ukana ekombina wisa unji yanziani yabo bila shaka ngabo jonji ya mbalbala harmaji yonsi ye serikali haurambe banzi ya wandu ngambao ya ukana Colonel Azalasumane ahisa ngurumio ye strategie ya irumia 99 wanda 99 ya kawaida ya renge yezi kimapinduzi yondi strategie Colonel Azalasumane ya irumia ya makatianu ndo ukawa juhe mbalbala harmaji yonsi wa juhe mseto harmaji yonsi ili ye daula wajo deklare ndambao etat d'urgence rijuoka na etat d'urgence e kaitsa hansiwa harmansi tsoko yons haina namna ya kalite etat d'urgence iko dekrete wa harmansi ya wakati hiyo woka wana namna tena woka wana makungumani tsoko yons wakuka na ruhsa ya unjia hao yofanya mbalbala itoka yons indema na itikao makati ya mwiso ya nungaro nao arrestasyo zinji zisa ngazifanyishi hao harima yensi ya hatu mahsusu do harima yele siwa langazija arrestasyo ikao makati ya mwiso ya nu ngaikome yao haku oandrazade ikao do ajundrao harima ze mbana zinu wandrazade ikao wao makati ya nungao swafil awal wandrazade ikao wakaunikiwa ye sharafa wakaunikiwa ye sheusha hao wandrazadeikao homijini hatu serikali waele wayokana mwana yoka tayari afe ekamzazahe hahisa hakomelwa indema naikao sina emazo ya shingazija hao ya shikomori yokana ekao usiku mzaza mndu ya komelwa mnduka jafa siku hiyo nana kaika mndu hafu siku hiyo abo mndu hafu jihadi neka mnduka jafa siku hiyo yabo mndu hafu kafiri indema naikao ya serikali waisa wanji ya uharima ya strateji yinu ya ukana wahunde tartibu za warete oandrazade ye makatianu bandi ya Madame Maître Ahmad Mahamudu wa Mrumbaba osikuwa jana nana wajau ye mzadze wa daula ya haki ikao do ya dubilo hodahoni hahe osikuwa leo ya dubilo harmale daulahe harima umji wa uziwani harima yembajini wajau shahunu wakati unu yemrumshe Madame Ismaila Msaidie hasa haretewa ne gendarmerie ya taifa ranzida hiyo nsini mwashongo Madame Ismaila Msaidie kauri jua ya ukana wende vice-president wahe conseil de l'île ya ngazija wahe parti jua ikao ngarjua ya ukana parti jua winjini hao wasa ngwa pirizo minhum de rais wa hishma wa hayo bwana rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ndongo ikao makatianu yemrumshe wa Ismaila Msaidie vient d'être arrêté par la gendarmerie ya taifa ranzida hiyo arma omji wa nsini mashongo yabonga mjua yakana yisa yangala niyo yandiso angala jabo ko hamadira mnekao mzidungu harma ye makati ya mwiso yanu mzidungu harma ye makati ya mwiso yanu Madame Sabkia Ahmed Mze mzaze wa dawu wahe mzaze mwanzerumi harmale daholahe osi kwa lewe inu hiyo moroni bajanani linjilwa wajau li ranganyi wane gendarmerie ya taifa
ezi portable za huana zirengwa ordinatori zirengwa nana harma le daulahe harma umji wa uziwani lizingiziwa jabo ko wajao mzima mengoni mwe mashababi mzima mengoni mwaye mashababi waho umji ngarjudunga nzima mengoni wa mashababi de manyasi mkarishi ikao ngutsawa ele daula heli zingiziwa na gendarmerie ya taifa mkarishi ikao ngarjoya kana gemengoni mwe mambo wahe daula ya kijabo ko harima omji harmale bavu la itsandraya harmale bavu la itsandraya hamamvu hamwe itsandraya imiji ya itsandraya ivalwa ni gendarmerie ya taifa ili utsaha bandhi ya madhamana jabo ko Yusuf Said Swalihi rais wahe jawabu ya Komor. Yusuf Said Swalihi ikao hagamatilwa usiku wajana harima wa mji wa hahaya mahalani ikao dubaka handelea Marche Pacifique emwanyanyasi Zainuddin waja urimambiani wakana emwanyanyasu Zainuddin o mahalani yali yuwa basainu nge harima torture physique gendarmerie na li wanru kaundwa mzingara ngo harima torture Zainuddin ikao wahe daula ya haki noili ya kubali kosa ikao kajalifanya rimambia na wakana mwishi ya depute Mumin ahana hausoni mwae watangazaji usiku leo ya wakana ye makalma ya procureur ya yamba usiku jana yakahumnasibisha makalma ndrabo emanyasi msharishi rimambia ni ndo manyasi msharishi nge haruma utundi nge zunguzungulo hanane gendarmerie ya taifa depute umuri ya lawa harmao mji wa Nzuani ambajini ya ka depute mzamani hahana ye makalma ikao procureur wahe jamhur hamnasibisha nayo usiku wajana ya ukana ngemengoni mwandu ikaongwa Nzoa tiye balbala na ufanya destabilization harma yensi ya hatu ya withibitishi haya ukana winji wa makalima ikao ye procureur wahe jamhuri ya yamba usiku jana iransi o wa Komor wayati ya harma makalima ya dute njajo subutina be procureur hambanrabo hokana njaka yabu mtuna kokaziwa shaholi honde conference de presse ya depute Mumine ifanya usiku leo ya kauhana emirongozi hiyo na tena yaonesa ya ukanangemengoni ya harma parti duja ya mzee Abdesule Elbak washangiri yao uzima wahe usaidiao Colonel Azala Asmani hamamrungono hamangabu balbala yanzo itilwa ili wajue mdafana harma yonsi wakumorwa juzi sao eba ze balbala zanzo zitilwa harma yonsi eba eze nyumba za bwanga zitoa mndo yema gara bwanga toa mndo eze nzia zibalwao baadhi wakumorwa juzi sao eba inu unutsi mvwanya ntsine serikali wao tido wapangawa mirongozi inu hauka procureur osikojana hazamba nro ya ukana yemrika liabalia zemali zangu wabonze huja 20,000 euro yangu harmansi ya Faransa halawa harma omji wa ikoni nana zidita ya mbilwa ya nuandromo ya mnike ndi maneka unga mregesho bashi ndane janji ya uharimwa ye barnama jihatu haukana ye procureur wahe jamhuri usikoja na conference de presse yahe hakaunasibisha haina mraka mvubua hakaunasibisha nomji wahe kajarumia ele dzina kajarumia udhamana wa procureur kajarumia udhamana inamna ya lazimu ya vumbue izo ikaondo ya kahamba shaka unasibisha wandu na miji si uona harma ensi ya Faransa yenshio baizo ndizo wakurenga mfano eke procureur wahe jamhuri hendengu vumbuo mru yo vumbua origine yahe ka nationalité français hau nationalité ya kijeni sheika donasibisha mji ya ukana wei hala wa Marseille hau hala wa Paris hau hala wa mbahanu fulani lewino procureur wa jamhuri haja nasibisha hamangu Nzoa kreye problem za miji na miji ili miji hiyo ibabandrani na hadiwa za ya ukana procureur wa jamhuri halawa harimao mji wa uzio ya mitsamihuli Muhammad Habudu na mregeshwa bahashinu ya uroha harme kadri ya utangazaji ya mregeshwa bahashinu atanke ni mwana mwikoni nieshelezize procureur Muhammad Habudu ya ukana jana huzukuru baadhi ya wandu wa miji shamaksus nga mbaki harma ya lawa harmo mji kaundo na lawa ya ukana mrumwikoni dani kwema pesa ya henda ya jofanye destabilization ya huu sango juu ye procureur nga mregeshwa bahashinu nieshelezize ya ukana wende ulo jukumu
harmale jeshi la wa hoka gendarmerie la kausi harma mji wa Ikoni ngarjoka na mama Abudu procureur wa jamhuri wende dhamana hokaka vati jeshi likoroha hoka lende lifanya intervention bahanu watina amri ya procureur wa jamhuri abangenga rurenga ushahidi wa Ikoni mka urongozi wa jana ni Muhammad Abudu procureur yaukana yende dhamana waeche yakautwale jeshi lile haukaha amrisha mwishi ya wala ambakana haina wakauroha hindi amrisha wanroahe wende wafanye za arrestation wafanye za lazima yabu Muhammad Abudu harmo mji wauzi ya mitsamihuli to utar ngarambaondro to utar ngawe dhamana ya heroho ya mwenyasi amadagazo ngawe dhamana amzambondro ngawe dhamana wahe mashababi wa Ikoni wanando mali mamsi antampakanda basainu wajoka ufazidoro za ndani hata idari ya hao inde manaika onga rangesho bashinu mimi atanke mwanamkoni kabla ya hazin loni yobanu neshelezize o Ikoni ukana muhisa mnikiwa idhamana ya kaujayare ya towero ya manyasi ya madagazo muhisa ngamjuao ye dhamana ikaonde ya kauvehale jeshi yaje ya uwe wana wa Ikoni madama ahisa ngujuo ya ukana mwana mwikoni ndi ya kaubali ya mapesa abonze yaje harma iyonsi iliajianike wandro fa destabilisation iyo jana na leo hajua mwana mwikoni huo yabo batungarjua ya ukana Muhammad Abudu inuyezi na anuma jumba ya unjia na ulawa na etare huyo de hakimu inde manaikao o wana wa Ikoni ikaundwa aminio ya ukana waulili wa mwanyanyao do aminio ya ukana waulili wa wanyanyao maude tarehi Muhammad Abudu harma mji wa uzuya mitsamihuli jenamna wajwa usite wansaweni jenamna wajwa usite yemzuana mbajini jenamna wajwa usite yemu Ikoni yabo batungarenga ushabe hashinu rihwambi ya ukana siwana wa Ikoni riele wa ya message siwana wa Ikoni riele wa izua kanza wambi siwana wa Ikoni riele wa ishatongeze mahakama ya madagazo na wanyanyashi ya tofanyishia hawo ya ukana enge mahakama ya danza fanyishie wende wahandani wajoka uzingawarwa haukana wende procureur wa jamhuri wende dhamana wa hele jeshi wa gendarmerie wende chef wa hao wende wakawanika amri wasihe harima wa mji wa Ikoni wende waangamize wana wa Ikoni ya wetare huyo ndo hakimu mruka furai jazamba mwajalia huzamba wao ya ukana wende dhamana wa gendarmerie wende ukotoze amri wende haina bahanu kaondo endao ya wa Ikoni mrongoziwa ula urongozi wakaurongoza wanyibanda na nyimandani weishia Muhammad Abudu harma mji wa uzio ya mitsamihuli woya ukabana basainu mbuka turongwa kidhamana woya kabana basainu wanutsi wa Komori wakabana basainu inutsi mbana shabana basainu haina mduge bidio ya donasibishiwa no mji ya lawa hizo ikao hezo dhamana ikao ndio alonizo wangaza tukufu wa Facebook FM Muhammad mnekawari mabiani ya ukana usikwale wenu yemada muyele waje e destabilisation yanzu ifanyilo ane sirkali inde strategie ikaondo imene inde system ikaondo ibalia iliwa juse fijo harima yonsi ili maudu colonel za la sumani noandroahe wa déclarer état d'urgence hafaida ya éviter ye tournante yanzu ane 2021 le 26 mai 2021 na urengesha bashinu rumwambie ni okana rendeleo wananyasi wa mwali Tangani rendeleo wanyanyasi wa mwali Mswibani riombe Nyezi mguae ya hifadhi wa Komori jimla maksus do wanyanyasi wala wa harma elesiwa la mwali walio harma elesiwa la mwali waenshio o wade uziro ikaongarambao ya kana inside coronavirus sinde yuwao wanyanyasi wa mwali shahu uliuhe makalima ikao ya waziri wa zabarzandani ya dhukuru juzi ya ukana emru ya balia epidemi inuhuja uomru ya lawa Afrique du Sud kunjia wonti juu ya jamali na Afrique du Sud ngiyo mengoni mazensi ikao ngazi dhukuo yele bungu la nyimeni ikao ndo liyo harma yensi ya Angleterre bungu ikao kalturanti utinza chero usiku dzima lera 24 usiku wa jana zaidi ya wanadamu shiwi na majana mararu na mengo mfukare wabadingwe dunia hele bungu la nyimeni la njia inde manaikao Gamparo wa Komori mrenge laiti jumwezi jirio harmayensi hatu yokana ya serikali abandone wanyanyasi wa hele swala mwali ya serikali wari huri wanyanyasi wa hele swala mwali baishe yotsinde yesuiji ya rehansi vanuleo shanga mrengesho wa hashinu neshelezize wanyanyasi wa Komori wa hele swala mwali ni pare wa Komori mahsus wa Komori wafao hasibabu duandroa siyasa mahsus wa Komori wa manao nwanyanya hasibabu duandroa siyasa mrenge laiti
yaukana mmono yaukana wanyanyasi wahelesi wala mwali ngwa uharumatabu wanyanyasi wahelesi wala mwali ngwa fao hou wade wa corona wanyanyasi wahelesi wala mwali ngwa ngami yao wanyanyasi wahelesi wala mwali wavurizi wa harmai orfelina ya mwali na hunu ya mudiru jimla wa idara ya hazi ya ujumbe la rais bwana Sufi Muhammad ya jukubali hapa wa Belu hatuhumla hateste wa positif uharima yele bungu lahe coronavirus nana wajau daena directeur general wahe ye kozet nana wajau matabibu waili ikao dua libali ya mali hunjia ngazija shahunu mwono ubahanu wa komor wakautumla nali bungulinu wakawewa hunu directeur general ngiharma master he uharma ile hotel ya Golden Tulip na hunu owa mali wawewa uharma orphelenia ya mali wakomor garimnikawa ni mazahidi ngeri jeri harma ompango wa hatu Mbe bani kawa nyanyaso wa mwali wa vurizi wa ngwafao haina usiku ya serikali na mwishilie umonao standardizo umonao namna fuko lilio umonao mzetia lela wao kwa si yatingelea mbari ataruone mbari umonao mtala na mzilio wenda video umonao umonao standardizo zilio umonao no de monsieur le maire de la Sanali Hajj de la Sanali maire wa Mwenyezi Mungu ndio mrehemu wakanga mwana wa balanda abo emera wa mji wa Fumboni Zuber Asanali yavuriziwa balanda abo yakaufia watina assistance toko yonsi gamonao nyondumani yao yezi nyondumambao yakana banu yezi mbao wondemera wa mji wa Fumboni Mwenyezi Mungu ndio mrehemu Charlotte Zale ya bondo bahanu yavuriziwa ne serikali ya hanta yakaufia watina assistance toko yonsi Zuber Asanali Mwenyezi Mungu ndio mrehemu mera wa mji wa Fumboni Nilifanya wa video poste sur l'internet kia ronesi manu watambiao. Ashima sorongwa. Yo. Ino delifu kula ngamunao wangaza tukufu wa Facebook FM umonao standardizo zilio remambianya ukana ila balando bahanu ikao wa mali wavuriziwa mmono wa mali enamna ikao wavuriziwa wafao apetife na hunu ya serikali ngohama watoa wa mali fidia remambiana ukana ngarejeyo beishe mmono beishe mziono hunu ya gouverneur haurambe ya mudiru jimla mwidara ya hazi jumbe la raisi nge Golden Tulip yode bahanu ikaundo ya hansiwa na hunu na mwone mishana yahe wanyanyaswa mali mahala ikaundo da wavuriziwa Zode kula handana Tony umonao wundo mishana yahu andika undo wa zingaru wa corona wa hansiwa na mnayo kabisa ndo shina kitu na mtu mzima na viditilo ndo yoyo wana wadi huno wandi bahano mesilemel munango za hivi wadi bahano mera wa tiruko ya hivi wabo suwallahi tilo wabo ngamuna wundo mshana wa mera wa Fumboni ya kaya ya dangushia yabo ya jusiwa enda ya fia bwetanda juba la kaya na hunu haringa buwangu ikaongo wanyao yesu muone zoziri para huno na si wasi wa wadi beo stima infirmiwa na stima wasi wa wadi tare saiti wa wadi Nia lezi nyumbazi ndisi batima ile kuliko pia mungu wanadamu wale batima ile hule ilio na etage hule pia wanadamu hule waheya utawala ujule na ndo wazima na makoko waswana tatuni ngirla nao bonsia sulu kwa halika shinda rahia ujule wangaliza tukufu wahe Facebook FM ngamunao yezenrabu zinji zaho serikali ya Komori ikao do wahenda
wakaangamia nana wajao ngamdunga wote mwanyaji ya mzima miongoni mwa mzeye wao wakazi wa mwali ikao mwade yakamwade yatsaua ende zahe ni watende hadithi ya yabo narishi hali zangu zende zikanziro kwa de 10h sija koze kwa janrenge sija kuna mwailo kitadi ama sija ubelo yangu bano sishukua mwailo kitadi ngehanda ya nshangiza sauna ambago doktera hapili hamshu amba batwali tichaje jenga mteje yatende zikanzitsi ono infirmier bingi mwadara na wana malala watiti chao na wale kabla ulawa wame diabetiki tsamira mbufanya tension ekawe doho dobre kwa nambia tamneno waede cha usura bao diabetiki ufahamu usendo warenga tuwa chacha kwa problem fahamu ya direct mami diabetiki wana malala sasu mutu na ratandala umoja wale wame kama tsaona daktari tsaona mrijo kayo tipia tende tibaki titunama fuko wasikitifu fuko naka nelifuko naka yeye maiti kama ya jiru kwa leo ina ngolao faidini ni kama fuko moja rangude la nangi ya babu timparam na wale ngi hama zero hebu ikawa mba msahafu au somo parkera tau komo pia asomo zindua mkini mnyeba dunia somo kabusi na mpumu na ndina tamisoni sihono tihalisa uruwami wami zimpumu zida uriziningia wami yangu kamtamio hebu ikata tika oblige la monzenda gedara na kensi monze hau utawa hebu nimona mnyango aishi tibakiba bata mnyawe huno ala jan para fabajuna jeje timwambia situation akola wa wareje yondo kuzaminui adawa ngade daktari ande kule na mwana daktari atale ndini aja wajaja ndini timweleta bulio basi tumwambia bami diabetiki wakamlisho wajua jampreleve sukari waingane waipara sukari he babo kawani kanambia wao basi babo lazima upare sukari yao na tameso asubuhi kakula ndo kwa chejua babo wakati hiyo tirekea basi na mulavioni tikana sisi mwa mwili ndongo muona mnyango atoronkie dao basi no kwenye ndongo dafe ino kwenye tamana kamsante mvumu ata rijorenga sekal dumateti imit kokota teneti swaliti wiliti regea tijati mpara halisa ufusa mavevu ngeda mavevu na babongo bwandu wada hira ma doktor wa hira hule kababi ramru ma infirmier wula wa wandu wangina eta wandu wapezo mwaka baka kula muda nambia record abu hadi ile kabaka mnyawa trawa pia monze huno pia kababata shia complètement bila kababila docteur au infirmier ngolo voilà donc babu asi wazo sisi kitisha na wanesa yo kama dhamanadia maishi siwa na mtafari mrenke confiance yo kama logo gezeda ndo kabusenda wameni mwambia tapara basa rabu diseria kwa tatiano renge monsere da umidi saona tadada umoja mbago mranuzi sa au jeje iwanyangu tawano wakenzi pia bamba vunu hunu kabusi mrangidwa fukoni hae ajaudiswa bajeje au jeje au treatment ndini continue kabusi wanu babu basi nato ngono masanduku yare ngo tuende reheto bahan yanwela kenzo to reheto to bahano basi ngebabo na ndini atomama wichirenge mba kaisina mara ami wanza tukufu wahe Facebook FM Muhammad mnakaori mwambiani harma namna wakati kao riparisa ngaritsa hao wanyanyasi walio moroni ri confirme information kao riparisa wakati hunu ngaritsa hao wanyanyasi kao ngo moroni ilir confirme information rani kwa yo ye makatiano ngwa kati yori juwe namna ya humnikani ye information yo ye makati nda wanwayo wanyanyasi ngamjo na mbakisha armaze ondiza hanyu wanyanyasi ndidunga o ngarsa hao ngarpara wanyanyasi walomoroni iliri hunde information hokana ye makati danwayo arrestation jaliko la arrestation zisa ngazjirio harema ye maswai hatu ye makatianu ngamjori samihi ili ila muhtasar mufid harma umji wa harmalesi wala mali
ngartsahau ye ma corresponda wa hatu harma ile siwa ihomoroni warnike information ikao ngaritsahau ye makatianu wanyanyasi kartushindo wa Parisa ye makatianu lakin hanta information hanta judo Parisa wanyanyasi wajihundrao maswani ye makatianu rumabia ni okana wangaza tukufu Facebook FM ye makatiamu soyanu raha information ikaorniko wayo sharaha karja confirme haukana ye mwanyanyasi Ali Abdul Mkuba wa Facebook FM ye mwanyanyasi Ali Abdul Mkuba wa Facebook FM ye gendarmeria Taifa ngejihundrao harima umji wa vuvuni ye makatianu ye gendarmeria Taifa ngejihundrao harima umji wa vuvuni ye makatianu hadito la hanza wa gamate ye mwanyanyasi Ali Abdul Mkuba karjamba haparsiwa rakaja parsiwa ngutsaho katutsaho almuhimu ngasina zaidi ya lera mbili banu zikadamne mwana ma Ali Abdul Mkuba harumanzia za telefoni ikaulazimu ikeri hunrana ye makatianu izelera zinu ili rijimlise za jiri haruma usiku ikao mwanama Ali Abdul Mkuba ndi yakaunika information yahe mwanyanyasi Ubedillah Mshangama yaho mfungulo hahe yakaunambia yaukana hanikwayo ni mwanyanyasi tufe maisha mwanyanyasi Ali Abdul Mkuba hakaha wahi arejei harma umji wa vuvuni malanikao yaretewa shahunu ngarambilo yaukana information namna ijao yaukana mwanyanyasi Ali Abdul Mkuba haisa haretewa shauliho rahaka japarisa ye confirmation neze wajumbe wa habari watu wajihundrao harima umji iho moroni mahsus darima umji wa vuvuni inde manekao rahaka tu confirme ye information kaukara rahaka ja iparisa karjamba ngaremetao en doute o anrikondo hamba hawi mrikondo arike information shauli Facebook FM si hanzarika ya bozipishi wao jabo kwe mwanyasi sise njumbe wa habari wa Facebook FM harima ile swala mali ahisa ngomihono ni mwa gendarmerie ya Taifa ranzida iho fomboni inde manaika warimambia na ukana en temps réel ye Facebook FM ngasibanu hata hena wakati rujuja batu jeraretewa shawanra jina bao ngwajore ngairele wa dwendaniyo eshar hansi banu rumambia na ukana inde system ya nyumeni ikawe serikali webali ya makatianu habu waona ukana milango pia mkinisha ukana ibalwa habu waona ukana kobobira habu ya ukana kobotalia inde manaikao ya makatianu serikali ngwanzoa wa provoke namna ya utia balbala wa harma yonsi namna ya utia fijo harma yonsi ilie mijipi ya wanjie balbala hafaida ya ukana serikali wa decrete etat d'urgence yonde nzima ya serikali wa sawa itwali ya ye makatianu 0615 94 40 37 hantar jodo jibu hantar jodo Parisa wanyanyasi walo maswani Risa ribua omrongozi usoni manyi wa Komor ikaondo mridungao ye makatianu haina mzima da nyingani ahaku ya upara ilimwenese izo ikaondo mwanao masulaha rikanzar mambie nyaukana wakazi wa mali wahisa wajihunru dao hawao hunu belu na letengola hengwa jundao iho Golden Tulip yemera wa mji wa fumboni hafariki homshanani ikaondo mwona ya yabala yabo ya umade mayalembelea shatsida honda mbaba hanu ya kansi manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam Badru. Number zamasi wasina ndo because karihila manyasi karihila ye makati mwiso yanu harmazelera za mwiso zinu ya serikali wa declenche system ya nyumeni do harete winji wa wanadamu maksusu do anrozade hafainda nzima basi hafainda ya ujusafijo harma yonsi ili wa decrete etat d'urgence yonde solution ya baki opando hangono namnaje bon askandani virla nandongo wa wararuda ya ndalindo kana kusafe dizanto yao sarele okana stratégie nzali yanzo ya fanye wao yarange etat d'urgence yondo kweli izo ambaya izavili izo rahamba nene skursu hamba kana wanabaha rabu nzwani gibidua report gibidua ndise halafu ngazija ritsinjia armani heni jore ngwaba gibidua fanye wadam edizo kibidi fanye kipsu bidua fanye manifestation gibidua ke règlement de compte bondize tawo fanyao ali procureur ne jaishi ngwafanyo règlement de compte et j'ai avant on va faire règlement de compte il y a vili il y a risque quand on a bien babi on va ya wandu
wa singwanza wambukana ubeidi agwa inu makorompi vanu atarjesha mndu mzima hamba avala zabari vanu nyinga wanambasha kifatu dosi ya juwao kuma sefi au hundeni ngarjonga u agwa ya savolvol ya tembea abo wao malado ndo mkalansi za waju kana reje ya bude masi ha uja uja wakana zikalkuliza hao alafu sisi ngaranzora mbukana unu bala agwa ka uvenza bala ubeidi zila kaseti ya tukade naye hadi ha kamransi msosha mruha ya hamba naribakishe mwanyasi karihila naribakishe harmai mada ya leo yenu juma strategia nyimeni ya twanziani ne procureur wa jamhur ne daula ani dohanza waseme trouble hama ngareje hiyo 2009 99 keti simileri na 99 ya kwa wanzuani na lawe vanu wangazi jana wanzuani eba azalia fanya kudeta hama ngabo simulation ngono namnaje yodo kwedi izbanu sifingaro nawe hadisi yodo kwedi azali in system izo system yeta wanzo ifanye ngwasuko zamba wao parce que iske hali wazeliza yabo procureur yukana ya do balancer izisimu nemiji na izo pia awiye system kana ilo bandi ya sahao alafu kitu ndio njarmoje shange bdewa ke règlement de compte hali warfanya règlement de compte hali wado warange mtaza hatu hali wado warange hali mkubwa hali watu nje mijini izo za bibi zifanyishe hali njia wajia hali wakabidi wanjie ba bobese ndo wanu wajuka changement shauka na wanvodo wase hukume au watfan au tipe n'importe jana wasihe wongo pre wa vurize bo skila watu waze vote ondwa sihi ze neuf candidats wadunga migizingafi avant famille kana hinya jamba ko diafanye manifestation volo kana ngabyo ka changement il y a pas de changement marabani kwa jandisa maraba menji rafanya règlement de compte dialo afanya règlement de compte kama na change ndongo maraba menji manyasi karihila wangaza tukufu wa Facebook FM do sabikirwa benya ukanandizo zisa zithubitishi hazikansinro emanyasi yale abdu mkubwa haisango mihononi mahe gendarmerie ya taifa hagamatilo hodahoni hahe hamzazahe osoni mwamzazahe ne gendarmerie ya taifa na mizinga harima omji azaliwa mji wa vuvuni izorombia manyasi yale abdu mkubwa ngarimbushiliao stage njema harima gendarmerie ya taifa ngarimbushiliao sejour njema mnyezi Mungu ampone shari na zemambwe ikao dozi zilio harmansi ya hatu rambe okana kabati namna ya orjedingoni kabati namna ya intimidation harima ye hazi ya kitangazaji ngaribushiriao manyasi yale abdu mkubwa bahati njema na omba Mwenyezi Mungu haraka ngariparao haraka ye serikali haraka warejeze emanyasi yale abdu mkubwa batina condition itoka uyonzi hawe yokana katina dhambi yafanya itondo toka ngufanyo izo ikao hazi yahe ya itamani manyasi uripara. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpapa Chenkongo jorambia fikra yao hamuhtasar mufida hukana wakati nguo mshashi na wandrungo wenji waparao winji wa arrestation ngazjirio harima ye makatiano emanyasi ali abdu mkubwa nde wa mwiso ya rengo azelera za mwiso zinu harima wa mji wa vuvuni mtangazaji wa Facebook FM system ya nyimeni ya serikali wanzoa juse msaravasho harima yonsi hafaida ya deklare etat d'urgence ngono namnaje marhaba menji hamande heli wani katikubalie tacha shiwanika nam shaizo zoni wonese ndo kaya abo ula mwangora kahuta hausa ubuha nam shabuge lazimori juo kaya haina mdo ya wazi wa haruma listi ya procureri lazimo ya jitekeleze rahaye jatahwa haukaya abo ishoranzao abo wakati usa uparihana negafu lati wao lisari parihana abreba kisha haukaya siri kubali ritowe sirikalinu au karja kubali hauka ekari kubali ritowe sirikalinu abuge lazimu wakati unu uja wa lazimu uratake dingoi haukaya ali abdum kubatu yende haka urengo wavuvuni ya wavuvuni wajuo kaya ali abdum kubai kajarenda dogoyo shahato kaujarengwa basi iliati ilibati kemgujo tanga zamba habari yabo wavuvuni wale jeza hali abdu mkuba yende dawo abo hamada mijija vuvuni yonsi pia ikao wazade hamaulo wazade wavirowe rengo ho mijini emiji wale jezao wanashwa hatu Papa Chenko uvaizwaruma makamio wedawe samsa ujandarmeri Papa Chenko katika ulazimu mbuhe shaubakisha wahema volonte walazimu wajuokaya madinihe saha vini ulazimu orinjesu alani Papa Chenko ya njabura yona uskwaja ne procureur wahe jamhur kajojo handisa conference de presse yahe watsina
Ali Abdu Mkuba wa Facebook FM hakaulindwa ili aje atangaze hapo procureur ya aminyaukana ya Facebook FM ditangazao ya matangazo rayahe serikali rayahe emaraya resijiri bonti juu shahunu jana harmando asitewa jana ya procureur wa jamhur Ali Abdu Mkuba kajasitewa wakaingia kasitewa kajajo ka roho mahakama shabande procureur hapase message yahe usikole wenu horejei harmomjwa vuvuni emanyasa Ali Abdu Mkuba haretewa inu amri ala na procureuri dele jeshi gartoka banamna je manyasi Papachenko hamuktasar mufid upande wa Ali Abdu Mkuba banaba karitu jombe kati ndo la ukala ndenu kwa mabaru wa yesoma na baada ya soma ngurengo de decision abonge abeka bati mndumbaze bango shiate ministre de l'intérieur aba kutumisha ya rongowa che urongo wendaye alimsaidie abonge kwa baru wa ila presidenti hasomo hatowaye ya decision wali ende procureur wa jamhuri marhaba minji journalisti abonge hafu yonde fikira ya harbu kama marhaba minji Papachenko ranzida iho montro iho ajeneza fikra manyasu ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô. Oui. Na manyasu ripara. Assalamu alaikum gasina sana do because. Alaikum salam. Toshangu ni fikos. Na manyasi toshangu jornikae izo ikaondo wonao harmae falsafa ya nyimenia twanziani ne serikali mahsus de procureur wa jamhur winji wa arrestation makatida nuayo ngawa juma hendele harma ye masiwa ya hatu makatianu ya mwiso de manyanyasi Ali Abdu Mkuba nana waja mtangazaji wa Facebook FM nanzida humali manyasi sise ngono namnaje mimi mwanama mtangazaji pamoja na bekaze ngoze kanongoza za arete wandu au arumezi azali sinongo na justajabu au navyo yona mojuza ukayonongo kawo izondo mfana naye za hae alonizo denezi hae abegabo minsina mashangazo wala msina na mujuza au najokana wara utoka yonti pia nishenga ukaringo mli atewa naruombedua nguya batiliezi yenu wandu damu wajo kanti tranquili mbali au kama mungu ni mwezeno ngozi lora wongo afanywa zenu shaika mganda kijao yabo yeduna irendenda wajua wata wangende warenge wafuna mungu atimbona wawandu weifa wawandu kama chimana demu ulelwasi wa na wenu wakati mbaji urongowa waduazo kabaranga siya mapolitiki ndiyo rambao kasi mdu kapshenga sura za manadamu marhaba minji wakai mnuwa nuka msimba kawavumbua shaba ya mavumbulu wawo nezendi wakando warendao wazeze atu minu mduwana chatu minu dimazuki watu minu duwana wademonti pia wara izu ya kasi kakechina azizofanya kesina kufanya ndongo kesina kufanya maendeleo ikachwa tewandu abege mingishono mujuza mwana mabadurudini ikawa ndo ulio wa ezi azali puyaretowa luka wandocha mimi ngamono kesula hilo mkuu esula mkuu ezedu wadeyongwado miezi mungu echi sebonsi maraba minji manyasi waripara waone saize fikra zao ngari nikao manyasi mrajina umrongo ili ajitamke wangaliza tukufu waheye Facebook FM ndumambia ni haukana yangala na tenandi suangala haukana hamaka bati bobira ye serikali watia barnamaji ya nyimeni nziani duharete wa Komor hafaida ya utamsarafa shwarma yonsi ifali kinzima du dekrete etat d'urgence manya suripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nyamga sida sinando bikozi Sheikh Azali Abubakar na Mazali Abubakar gojornike fikra yao jumema deka ndo hansiwa no skaleo endelea ngarushili yao mimi zinakontrana bokaya no mahakama ngafanya hazi hao mahakama ngafanya hazi hao kaya marjwa kaya no wando humulao tukwele katwa humahe tashahura ya aromaye interview ya conference ya anaho kaya elemangizo ndio kwa mwanga muamino kaya responsable ja procureur katwa arma media yatso hamanongo kawo kanjadunga so bo mininga amine mahakama kwa mu amine mahakama ya Komori doko ya bo mininga mu confiance yako procureur zo kawo hazanda hokaya amino kaya kajehe harma media yatso hamanga bonda watu kaya
katika elema donc kazi elema ngizo ukaye hazamu kaye hambo kama joko ya control yezo ya handa ni bidu ya heya de elema zitolo donc ya wambo kangwa arete wao kishangai ukaya banu yo procedure na keti ebula yujo mkinisha hakamjipia urengwa ikaya procedure nge uruhusiwa wambo ishidi objipia ushidiwa na wewe na hiyo procedure yuruhusu anketi wambupe ushiliwa wabula anketi wambupe uhomji ushiliwa donc abakanga warete wandu wengi kurtishanga parce que yome hata na ndia ruhusu mwanyasi uzaba ndre abo ye procureur wa jamhuri hafumbwa ndongo zinji amande le fameuse attentat ya Mustadran karjaona le gari hatampaka daba sainu de fameuses phobie ne le bange karjaona wandu zingaro na hama bange nao rishi ya wajau hamada gazon na wa majeni wa ikoni wa ulawa mizinga na procureur do koto wa amri le jeshi liroha lende lifanya intervention harmabanu itoko yonti hama atampaka daba sainu karjona bandongo yeba ndongo hindide jiko tsongeza njaba mahakama ngao njaba ntum amini ndongo hindini doanzo bulio wa komori wa kane mahakama wa kane confiance à 100% jume procureur ya jamhuri na siri jua ya ukana hambaka ujua afanye conference de presse usku komanda feso ya kandara wala hitwa hamba ngujue jirio ngujue zanzozi jiri na yangu ngujue namna zanzozi fanywa kajazizia komanda feso anaendea ula wafu lewenu zabari wanzombe kane mahakama fanya confiance arrestation ya Ali Abdul Mkuba ikao hakajana harma ya conference de presse procureur hasite wanu hakaba la Abdul Mkuba procureur kajamsite ya masualo la Abdul Mkuba haretewa ngojekoleza namna je mwanyasa muhtasar mufid endelea yede bana bakaya kila demu sange préjugé kila demu mbuya sange préjugé ni bidori jo pourquoi Abdul Kuba ya retewa ni bidori jo haukango jo releze chatonza yede bana bakana na confiance wende wambe ukana na confiance mahakama sisi ngarjuzi sao la tukar me dossier chango wa par ça après donc avant bidori jo pourquoi avec Abdul Kuba ya convoquewa ni enquête ni bidori jo wewe huzamba ndo yabo ya ukana ngaona confiance ya mahakama yo droit yaho sha ezatende deziriso mao ujikorelezaje ye débat ya zefobia hatampaka daba sainu nelebange batsone hamru e fameuse attentat ya Mustadrani hata lagari ye ikao yende pièce de conviction hata ba sainu ni vini koni ilo gari sha yoti barua woti mzinga shagari la kamili kanjaoneha ani ujikoreleza namnaje sasa kwanza inamana jujeleza bando haya ya ferke jahi oandro Mustadrani wafungwa oandro Mustadrani kaza classe wa ensuite oandro hai atanta ya Mustadrani makaya wafanyi hazao kwa jafanyi hazao parce ya ferke ja classe wa ensuite Ngojor Samihi aukana oandro Mustadrani ikao doamba wafanyishe tenda shida wafungwa hata banzi hao wafanyula grace yabo anketi ngio sans suite ndao yani kaiti rake jaisaje na wanrua hukumla hata wafungwa banzi hao watola chata mpaka daba sainu lila gari nivi nikoni Elezandro Manyasi harume kote yo habayo kote yetu mshindano hunikere konse yabo kairi wambe mana sisi bidumba keneze elema mana yonde mana ramba ukana sirlo banu gasinaze elema yonde mana ukana siramba ngarohambia ukana gasinaze elema ikana wanrua fungwa wanrua wala wa grace wa fanyilwa grace banzi hango yabata naba sainu na hata mpaka ndaba sainu karsina banogo raona harma onyanyasi wanda ikoni procureur de zamana ndu ujema gendarme sa ikoni yesha zia ye hukuma ya madagazo tofanywa hindi na harabe kana haina mwanajeshi uroho yende fanya intervention yende communiquer amri balende ka to amri wa election de kulna de la uwe amadagazo ne mashababa ikoni izo dizo nzombe yende mane mahakama tofanyisha na mwanama baiba kanimea kungu wa mwanama yabo maraba nji manyasi ngarengao manyasi mrajina hokana suishia hizo ranzao shaizo zitubali ya mndu bese mnduka zishiandro nde manekao wangaza tukufu wahe Facebook FM dumambia inaokana risa ngasina satsanu kamil lera za hunu ula ya Faransani nge wafikio safkare za masi hulera za iho moroni mwanyanyasi mtangazaji Ali Abdul Mkuba wahe Facebook FM ngomi hono ni mahe gendarmerie yonde arrestation ya mwiso ikaosanga sinio baishe winju arrestation gizo ankuru makatianu bandhi ya wadzaze rumambiani ya ukana
baadhi ya anruashe wa hisa wa gamatilwa ne gendarmerie baadhi ya hao watsa hao system ya nyimeni ikao ya serikali ngo ibali yao iliwafanya mouvement de foule iliwajuse wa Komoro hafanya d'ailleurs décréter état d'urgence kula wana na dito la kitangazaji ka orili pare samanyaso ipara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nam ngaru shulianga endelea okay mana nyasi yabo ambezao ye manyanyasi haka ahaku ye manyanyasi haka haku ya hamba hizo na masla ya Komori samahani kwa mahakama ya ONU mngasema mahakama Komori anafanya mnajelezao samahani kwezi amamdu utabiri ni uchujwa za ngozi jiro samahani kwezi kama timizine hono gaze za jiri hono watu wengi wa Ulaya hata mpaka na leo watu fanya mahakama hono watu mure ngwa bure watu fanya watu warenda muziku Gede mwamboka na mchora simbuli mahakama hadi ilia mtu mwanziadika na mchora sibabu kama tina ngomezi jirio azali mfanyoza eza kweli kama timbi kama ishazi ngopia mizo njema kama kimbata bedongo na mtula maraba menji manyasi uliho hupara wakati akonga renga mdongori kama manyasi raha ya tupara manyasi ulipara. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngasida sinando bikozi nyabisuni ni danguru manyasi danguru ngojereke fikra yao juma hizo kaondo na masla hadisina kazana mbedo kaya banunga banduka wasinguru ngwa heli wanza manyasi samahani manyasi danguru manyasi tafadhali dakika nzima haina mruge libre ya wanaweza wano masla ola hambazila iyo de conviction yahe ila de conviction yahe zila dizo aminio karna uchin karna wadoze mahakama ya loko kumarukanga ngafanya logo za kibinadamu iyo ile wareti mahakama wafanyizo haina mruge haku mwana procureur wa kabilu tujo fanyake tia wanu wa hafa manyasi procureur wa politiki dakika nzima ngasi harma demokrasi haina mrungo unezo afikirio jabu konga wadafinywe yezi ngabo watodafiye yezi ngabo wanawezi ngabo wajuao ngabo aminio kana banuzi numbi dezijirio shauliho wanrunda odu asifanyao ya mungu aondao kabasi tartibu haina mrunge ahaku yaonese fikra ya ola hamba zila ilande conviction ya nizo yao nao vahongo jojo hamba izo ikaudu uonao zendao kinyume na zila ya hamba sha karti vanu haufanya prejuge hamba kajamba haina mrunge naonese masula zoniona masula halukaya na vondi heshawiri mijindwinu rijuharisi herendera watowe manakina ukiri hali wakibana watudo hala uwa Komori na ikimobilize rifayendo za kweli rijuharisi herendera wanaramuano marhaba menji mwanezaye fikra yao manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngasida sinando biko manama journalist ni wenu jikoshenyo para kimanya tufara makalima na shababayu na njeni intervene njibu mbabi na ulidem madi koni kweza na maldam madi na muendelea manyasi maldam madi mujeke fikra na ngoze bana kauronga babayu na njibu na kile manyasi maldam madi madi sia komuzi sawa bana tujibu manyasi maldam madi dakika nzima manyasi maldam madi njibu madi sia mbaba ha manyasi maldam madi dakika nzima dakika vamana ni zumbu mbao na dakika nzima manyasi maldam madi rizala ni jini na sidhamana ni zordo kamba sirida zarilala riruwa lukajaru wa bure ngo haina mdu ka warenga intervene nongo mbu ya husu nongo ya hensi hata nongo zijiro munsi hata mbuna ke zamana ni zondo ya bao maudu ngo tujoro ngo gamjibenu hauraji nima ulidam madi njini koni sizalishana ikoni na msuje babangenza msuje mtazangenza mkoni halafu ngamno zona damu wa rongo wao bao kamna doka zamana hengem ndarongo bennan swatu len titaku nan swatu len titaku ngumna doka zamana hen wakati ngaji poser ma question ngadoka zamana na kalema ndo ndao barongo zamana damu yabo hambe na kama kumori ngafanshi yao si wana ikoni ndazar lala ngalishule mahakama sha ngabo wakati kao besenga joji sezi tsoke mahakama kaganyo kwa bao kafture serikali shanga sema mahakama kafture serikali aka serikali wa wanada sharida za swana ikoni na sima shababu ikoni na sima baba ikoni ikansi rama ngaranga zijanga ishule mahakama jure mahakama tujirajise ngarumbongo mahakama rajise sio Canada ya hakuna mjina mchi
Manyasi kana dawa hatuna mduna mu. Manyasi magdama. Wafalizo ngozila ngaro watu wao. Wangani mjoka ronda telefoni hapa intervene nungu. Muna jivyuzi heza haizi watu wao. Sikaza kifu ya ukwezi manashamba. Manyasi magdama di dakika nzima suala zima ni huzise uliho ukaurongwa kimwana mwikoni. Nangasibano hele suala la husu za arrestation na conference de presse ya procureur. Osikuwa jana procureur wa jamhur haka udhukuru baadhi ya wandu. Hadhukuru baadhi ya wandu hanasibisha na miji. Minhum mzima mengoni mwa mrumikoni ya bishayo kana hari hakabonze habali ya mapesa kwenda Komori yendea nike wandu wafanya destabilization harma yonsi. Lewo inu procureur wa jamhur Mohamed Abudu yalawa harma mji wa uzio ya mitsamihuli hamtabulizanisha ya nyuwa ikoni ya ukana haina gendarme uroha wando bahanu ya uroha ya amri yahe ya bolewo ika ulazimu ike Mohamed Abudu do ujue na gendarme waka uroha wa seikoni wende wauwe wana waikoni maksusu ama dagazo ngenyi waikoni msamwelo yokana inde mana Mohamed Abdu yalawa harmo mji wa uzuya mitsamihuli haukajana haka unasibisha wandu na miji hao Mohamed Abdu harmo mji wa mitsamihuli msanganya makonsinyanya yokana yendo ule responsable ya wana waikoni wangamia ele onge harmaezi wana waikoni baada msamjua ya ziye mahakama ya hanyo tifanyishihe baada msamjua ya wana hanyu eni mashababu waikoni na madhamano ikoni nganya harma fikra hindini holiyo serikali iba mahakama yanu na nyimsa mjua ya dhamana wahe ya kanda uandrikoni. Manyasi Maulida. Manama bazruti shia tibesha marahaba na mshukurio surte swala inu nifanya furaha. Naam. Waliwende swala bana procureur tumu wa mahakama ya Komori hajuseshe twashinu abangu juseshe twashinu ya meni enquête na marania wamba mahakama ya Komori kasianda abo. Bongo swala ikoni kanseru ndi mahakama ya Komori ikakoni sianda abo. Shahawa chele za procureur emnan swatu wala entity yaku na wishino mwe nkoro emnan swatu entity yaku nweka na mbu kwa kana mbura na madabdala na madabdala lawa. Shaso na ikoni kizalu swali nzibi wangu ambali waza zinizajiru nga Sama dagazo mwana na sohangu wakomba wala na sohangu wada munzi makala wana saka saidi wasaka saidi aseda hafman nandu mbaya lela karjani waza kana uliwaza na sigar zouliba marhaba menji Manyasi Maldamadi ranjide sigar zouliba na sereka ule na ardo ema hauzi marhaba menji Manyasi Maldamadi sana mwe procureur haba hainu da jihad ngo sheitwa yafanye na haka na kweli akawa wasarambo karmungala wajiri kodi ngemo ngoni mwangu warumje konitwa yede dhamana haukana yede dhamana wa gendarmerie daina lolinda ukaya ele kama la loi jana tidolizolo mau marhaba menji Manyasi Maldamadi ngarnika Manyasi mrajina omrongo Manyasi ripara assalamu alaikum. Alaikum salam. Na barzamasi wasina do because mfara Johari mikanti la Courneuve. Manyasi Johari ranzida la Courneuve ngo jordenke fikra yao juma ya barnama jani menika serikali waitia harma ezelera 28 na 8 za mwiso zinu winji wa arrestation randra zade randra ume ya mwiso rasara ijue makatianu ya mtangazaji wa Facebook FM Manyasi Ali Abdu Mkuba havo harengwa mihononi hamza zahe iho vuvuni mahalanikao ndio yalona makazi ujukona namna je barnama jani menia serikali bali yuti barna manama badru yuti barnama jani meni so barnama jirijuwao parce que wa mbilo kala 2020 le 26 mai akaninguro lazima waramasi wandu pia washangazo wandu pia wavambazo wandu waregema japa wao wala badaye msiruni ne za uzikiri ani sarelewa yojwe yao warumya wasarelewa wa Komori walo Komori wa ani walo kinyume ne yezira watu tunalazwa kwa tsukiri ngo wahara kwa tushinda mtujua wafanya rongo amale garla magara majandarmeri ya pejenya hausi wani emana kanga wangu wa masubu kwa tuyalinda pandende kwa sahabala wasakula magara ya bani mani masiku watu kwanza watoka wahara ikawa ni mala kwa China watu fanyilwa heli bon ijozi hisa sirlo hunu Faransa et pourquoi Ahmad Eli procureur ya benafeka ikanga nyihunga nyaguzanyi hunu doarenga emana wangu watofanya je manama ya zambaje na kanga Waarabu ngabo chau ramena so albuza walo hunindi parce que ekardaza ndio madia sambi na mama madu ndio chau ndio amaya gazo pia waringo mlele ngwendao alafundi bon ali waringo mlele ngwendao kwa turamu parce que ngwafanya kwa turamu ndio washangaza au bali wazoea ngwafanya kwa turamu ndio washangaza masala na male ze mwana mwikoni hamba bado ikoni eza fazaga zo katino paroheda
emanengri bese kando wasawa wa mchilongo yamo wa wanila mpide ikoni wana roba bango wana chao abonyi mtupo kayabo mtuamba gazo ata kazo poroheda ingi amadi asuri ya sambi mahakama chaka lo poroheda kasi mvu Omba kama porohenda. Marhaba minji. Kwa kani wale mashababu wa ikoni Somali Badru wa huwa poro bese kando. Wa yabu amanga watoza mbakasi ngasamwe daula gartua nende daula. Wa huwa yabu abo mtu wa ikoni Mungu hampidi mbili. Yoti ikoni bahi amashomoni yoti ikoni bahi yonge junda harma mijipia ngarona mijipia yoti ikoni bahi amashomoni Mahamudu nge odo hawa shemwanyanya wa Mahamudu halivyo wambo ndo wazimizi la zalambilo kaza lina lawe wa huwa tutumabadi waliwa mapeta wala wazimi marhaba minji na wuzuru ikawa kwa jafanya za mfuu kafuno paro fanya rongo azalingu jokawa ya dufanya zianza weno wanduahe rakumori la Faransa ya wana mlala unono kafuno paro jirongo marhaba minji manyasi wa ripara wangaza tukufu wahe Facebook FM dumambia na wakana gasar mabarna majima ususu skole manyasi ripara salamu alaikum. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Nam, gojo si c'est internet, si c'est volume internet, mananga bo balbala. Oui, madame Badruddin. Gojo zia internet ou chile téléphone bas. Oui, salama, ouais. Non, zia internet lunga téléphone bas. Ah, tuzimi, ouais. Nam, gasida sinado. Naona mwananyu Ibrahim Unorlea. Na Manyas Ibrahim barnama janimeni pour avoir un but doka tôt ou tard harakabanu wa décréter wa état d'urgence ilizime le 26 mai 2021 afin idayokana watikem dujwezaji are winji wa arrestation makatianu wamboni sogamati do rondo omerondo yonde system ya nyimeni isirikali wa ibalia haina ujwezaji na haina uoneho ngelazimu baadhi ya hangu hanao baadhi ya hangu ambao kana procureur yana rabo Richard Depute Mumin shahar mazelera za musozinu emanyasa la abdu mkubwa Facebook FM hagamatu na gendarmerie ujiuliza namna gani si marabame njik parce que marangu jana ujuzi la procureur ya rangwa tuo ze arrestations zi continue parce que le tuo aba wa jushilia shandu wa ndwashi lewa na wao ndwashi wanda la ndwashi wa daula ya haki kanso na nani mandu manamshwatu tujimda sabkia ndio wala wanda wala wahida ule mambana washwa daula haki mimi fikra yangu keti yani fikra mketi njibu mana mabadruti Kibanu wasiwa unesa wasiwa continue wafanya uizu warenga parce que wanzwa tetiso wanansi na banu Komori wanansi wa Komori wala muha aldomando washash parce que population ya Komori jusqu'à maintenant kijadali hiyo kaya masalani ngwa unao biza daula amandi wananyasi wa mali zu wafanya juzi parce que wananyasi wa mali ila de population waonokangwa tabiramu wakoza wa sopareni banu kijabidi leo mimi zona johanda dese ndongo ndini lijokufanya si wa Komori rilamu wa Komori wa Komori watabia parce que c'est le France singarungo ndatere ila nekure ila rendoma ngasina ze semi za hati ze miteli za hati redumo hospitali sikartukoza paraporo wa Komori wa kuzao shabanu tena le dalau ngilo nasibu Badruddin sur le France parce que ngama boka beseka wana nyasi wa Komori zonde ze famille za hatu kweli kanujo wanansisha ngebido wache wakati ruwa meta prise ruwa tsiwadi kemberuane besengwa to pare automatiquement voilà yomi ne fikra ya mandoni ya kadavili aruka wangwa wale serikali ngwa leveo watamangwa zubo mijini warenga nafikira bibabanu le wanuka wa wende mjini wa kurenge manapo leo unielewa enye likabati wandu hili wandu araru watoka wazubu haruma voparejia dia da uvini ula wa usumiri au wasiri wa balile magari ya hema gendarme wa warima wa sapanya mijini anioni bidira fanye parce que manu ikawle wa unu warenge ngebidio ngarutu wao bamsedia la ungula lwanza hambo na chujini wa procureur ungula lo mchujini ngarutu bonyo batu haya la o mais pourquoi pas yatofanywa ngwa ngarutu mchini hao marhaba minji uli manendini kwa solo wandu wasiura tudilar maze famiza wandu Komori warale zera dofanya par un marhaba minji manyasi wa jamwa wa jonesa ye fikra ya manyasu ripara assalamu. Alaikum. Allô?
Alo, salamu alaikum. Ye manyasi ya riparabanu hama ye mawasiliano ya unguha inde mana ikao karjashindo mparisa. Wangeza tukufu wahe Facebook FM rumambia na ukana ye makati ya mwiso ya nuru rumambia na ukana jaliko la arrestation lisa linji ya uharimaze nsanansa zahe ye lesiwa la ngazi ja mahsus bali harma ye lesiwa la mwali harma lesiwa la nzua ni ngwa babatao harma lesiwa la mwali wajau osikuwa jana zitendwa za kifujari ikao haina warungwa zisindishao wanyanyao harma le dahola gouverneur Fazul wavurzula cocktail molotov kula wana ne serikali winji wa wandu wale swala mwali ngwa juma waretewa mahsus de mjumbe wa habari wa Facebook FM Manyasi Sise ngomhono mwana ni gendarmerie yaka usababisha ya Manyasi ale abdu mkuba ya maswili ye masihu ya leo. Manyasi ripara, assalamu alaikum. Walaikum salam wa barakatuh. Barzamasi ngasida sinalo ngojo zambabile ji akano kwa tuishi yandu ngojo zambabile ji nam Ngo hadisiona mwanani wangu mwabu. Na Manyasa budu ranzida hiyo larinyo ngojo rinka fikra yaho jumwe madari ansima. Wawe, pamu besera sona ngorija wala furisha mabani tango yori zangari reparticipate. Ngeuri ni ke fikra yaho nam ngarushilio. Ewa, ngamnishilia kwezi. Endelea. Wewe, afikiru kaya. Sisi wa Komori hau sisi rilinyo bonde ani. Ngarandauri lale rijuhe rihunde Komori ndio amande liyo ze tabia ne zitendwa ne zenongo pia ne development kama ndio ilo hundu mangano kena kiri hali. Na rirenti imane Komori to hava senda wangu walio Faransa habo wambilana ndao mrambia ndao. Surtout ni majournalisti surtout ndani mabao ma diaspora. Na mabao wazali nguru monai. Shecho kafanya engafanya mjema hanijwa zalari ndao. Asta afasiri ngonzoeleze namnaje sisi ngarambao ngarfanyao hindi niye diaspora ngambao elezandro kambenufu geleze wanroa hele bano wahishi yao. Yewa. Yemanama ninyi mabao wa Komori wa manifeste wa Komori wa jende wa juse wala lomula eba wa Komori kindasi mama Komori kindasi eba memani ninyi nganyampango hunute janga sina 2h du matin wala nganyampango abasayuno 2h du matin nganyampango wabasha shoshila Komori abo ambaze habarindro elezandro utinjara mu mpango bahaina mndulo Komori anza dunge wandu wenji wori dunga bana yabo utinjiye hamba ila hazi ambaye fikra yaho wewe hambe fikra yaho nishazongeza mbanga mpango par exemple mpango ngambao emutaza chocho Komori yena brandi nyinyi msaga tamlo ani mrambi yeze ndongo nyinyi mwanzao Komori change wondo juhamba wewe mimi ngamibanu ngamuso suala sharanzi manama internationali ni shani rongowe kabati media internationali waoneso zengongozi la chapi à la manifestation ya telefoni na Facebook abo ila ketina mradi. Deuxième cas ngamambao wa Komori ye fikre yaho wewe hindi ye fikre yaho development mabiki ndake development ye fikre yaho wewe hindi ye fikre yaho wewe hindi wewe ye fikre yaho bande yaho wanrwa jina ngizombi ye fikra njema yaho hindi wewe yefikira hangu ndiyo yefikira hangu dai yefikira yaho demokrasi demokrasi yefikira yaho wewe elezo Komori wajuhe wa manifeste eleze fikira Komori wajuhe wa rege nge wewe yaho hindi nge wewe yaho hindi wewe eleze fikira njema yaho wa manifeste arafu kantar ma telefoni mabukaya Manyasi amabese katushindo eleza wa Komori waelewa izo yanzo yambe ngutuambeze fikira za wandu she yahe katushindo yambe rijo mbanyo nyasi kanga mdipara banu wartao samaha kwa katubiri haina mdujo ka upara kanga mbe fikira ya mwanyanya yombi nduna ambe fikira njema yahe kabla ya ureme fikira ya mwanyanya hau kabla ya ureme zendao nduna tuhamba zendao ndro ze lazimu zifanyishihe zendendo shamnduna tije hanasibisha wandu sisi ngasibanu kariti opposition wandu pia ngwarongo banu raezi la opposition mwanyanyasa labdu mkuba kaorengo leo hakaya jana waharima conference de presse ya procureur wa jamhuri no mmono yokana leo harengwa yabo batu kariti banu haezi wala kariti banu hautomaliza ndushaya shangaruzi sawa masuala ikao yo haki
ya haina mzima dasi ya usesu ala hamadilo iliba ya hunde jawabu emana washinda wapara banu leo dabwe kauri hunika umrongo iliba hojitamke manyasu ripara. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sinando bikozi ranganyina nya Shabani manyasi Shabani ujoreke fikra yao juma ezajiri nezijirio nesura nsujiri armansi hatu. Naam, ezajiri ndo kaya abanamna ukaya ongwa zambao rio demonstration de force shaze force zenu idahada hubi ngabu mananyasi anandisiza ye fikra ya hangu njoka humu wasilishiza bami yaonesa ukaya wakomori wenji rahakar jabali ya akili ya ukaya zikema citoyen wa kweli ichonde cha songari do harume situation leo ifasira abondo kamjolenga example nzima President Zali haka usali ya juma haruma mji mzima haruma mijahedi mani juzi naam bahingabo mru ukayao ambesewo langwe huntuka badawo la wadini hauye fundi hamnika sifa mbili hukoze sifa hizo mbili za Mwenyezi Mungu waeche ifasirabu bukaya harenge azali hamnikaze sifa za Mungu homsirini ha Mungu hamba alqawiy as-sabur hizo sifa bukayao mengo ni mwema jina ya Mungu boko Mungu kajibiru miaikaye muislamu illa hanjaharu mashirka kaziru mila manadamu ilike azali mwenza mvu ilike kabana msibiri furaha naye zemvu hizo sindera mwambia ukangena mvu ya Mungu jojuado riwa hamonesa ukanguru nguru moro olando laranja ngenda yeze fikra zahe shababu ni maro haringone soka omji wo nguona wana wa zaidi ya mengo miraru wasoma shakwatina mbatamaya ishia ngum aidi ngenda yenale zerongonga zendaworo sha harmo mji unga sina wana zaidi ya mengo miraru wako kwa sina mbapama ngeyo fikra ndai yo akili ndai kukubali ukao mjini hapo wana hapo wananashwa hapo kwa sina mbapama ni akauladi mwanike demruoi kajawanika shango aidi go mremo makoti hata iwasu daraja ngo mwambiukaya wesa wana Mwenyezi Mungu yo sawa na Mwenyezi Mungu no yambe yabonda baka waswili akaukaza shano shomezi uo mezi na usamidu nsini no ili ya hundre shahadi waza yokana azali ani yeti mfaume jumo au wafaume zodi zedi waza naam endelea na kanzari wasudi ukaya wakomore mananyati arongwabo ya unisa ukaya rahakar jabali harumo wenji kweli rahakar jabali en turu jobali rizanongo zinunga do shanje question ya ukaya namna jeri jobali alhamdulillah wananyasi wenji abaha ngao juma heleza wakomori bengo ngao ne hawa jufumo bengo ngao ne hawa malaba makati ngao ne hao haribara wajewiri sha ngazila mwao wenji harumo wakomori enziande hii na baadhi ya hema journalisti wa hatu alhamdulillah wao ngwatangao haruma umshanje ze fikira ile mwanamkomori ya baliranki marhaba benji manyasi bwani kala muha bahe komori wajoka hiruma fardu ngwajo oendesa wa komori ngwajo warume namna lazima marhaba benji manyasi wa jamu wa wanesaye fikra ya hao manyasi uripara. Assalamu alaikum. Halo namba za masi wasana ndo bikozi Alo. Naam, utidunge internet, dunge telefoni bahi. Naam, barzamasi ukwezi. Salamu alhamdulillah. Marhaba menjibu waliseba hati. Naam, endelea. Gasida sinado. Naam. Gasida sinado. Naam. Alfani madmes. Naam, anyasa alfani madi. Endelea, ngaona mrongo. Ewa, ngamjo complete mbavu wanama watendea wawasa. Ni wale ukaya mwanama hatende hamba ukana rahakar jabali. Tukayo ankli de yarima ki haumsomo shesha aminukaye mengo nimeta burloni arme hadisinu zi arrestatio zi jirio zinu leonga aminuka hata ngabwanada mwaishovu ni watu zijua ile taburloni yo namna jedo ko wanadamu wao abahari zamba wenu ngo hitani wano wanadamu wadunga we misio vanu watimizi 800 person wenda wawo wenji mwa wale étranger tufaza nongozo zijoregle haukale womana mkomori ngujuwezi jirobo ntijuhahe kardajo kavano nukamfa bo mana mimi hatuliba hama
Alexandria ngamina 2 jours vano tiparamana mahana doka le mois de décembre wa parisa mwenje 2 fois vomtsana na abodo juma bidavu ya lambu abodo juma hahaya parisa mwenje 2 fois ya kumana hana wakati ujue zijiro hahaya ranzi kwa jamba moro shabo izopia shirika kasi different hule na Mali na Senegali na Egypti na zenzila pia wafanya zangu zao dokaya shabo harma izopia izo harma nawe zijiro mtiju hao wananya sikwa zijirio harma izopia e kama udu dalilu juzi ubedi ngorengwa shabala tuwalo volo kwa tujabala ubedo la novi shabala harma izopia e kama udu harma kaizo pia maudu banda dibavu safe mwaka bati mwenje she maudu eka Yahya Muhammad Elias habiri harmale bavu ilo ngutembelezo ya rais wa daula eka hende harmo mjiuo malgré tout ya ukananga botabu malgré tout kakabati mwenje shamkini shamaudu wa bibavu wa himilie Yahya Muhammad Elias wambekana yemrunda we rais ndawe na hunu wondo enshoze tabu izo ndizo nzo bien sûr parce que ani mimi hatarili yodo kaya mimi lo à l'étranger njoka uliloma ulinsange ni wa stadi jabu ko shati tangati waha shaula do jukunene ya paro ya je tamie na leji ici sur place na mbaleji nane kap nana bonlo à l'étranger kasu dans Zambie balanga mabanga mremwezi ya walo ya walo karibu naye marhaba mingi lo zero awaya kamzazangwa umbazangwa we manama katsuku dalukaya mide ujoka humlisa mide ujoka humbe hala pitali mide ujoka humfanja shangu ujoka nzarengedi ero yangu yara darengene yaula marhaba minji manyasi wa jamu wanasefikira manyasi ripara. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na mamangu mama Azadi nazida unubobini zisa yangala na tena yangala ndonrobo tso masiwani bamkirishia ka ujoka ukamengoni mwandu wa njihar mwa mrondo wale jaliko leza arrestation za leo ya mwiso de manyasi Ali Abdul Mkubwa taratibu za nyemeni ikawe procureur azitanziani hafanda ya ujusafijo ya umanisemiji ili wawasudana ma objectif nzima do decret état d'urgence hauzima au mouvement wa 2021 efikiri yangu na namnaje izonga sijoka yode situation misoloni yo parce que waisa wa zendongoze data ziwa dépasse kwa tutongwa fanya ujengo na procureur kakatina zo hamba sasa doka ya arrestation ya ema opposant kwa tina longozo fanyile engazija razuma hazali ya rumaye serikali katina yafanya totima bunjulio na torabu na malambe marufu ebenge wenda tabasa mizo honre komio ifo afanye za arrestation zinu watabisho wanashoha watabisho zaha watabisho watoto watabisho heni mdu joka nge opposition ngwa yabo pursa ili wafanye dega umijini wa reklame umirani wajuhe wafanye izo wanzao shani mizo na johomba jobwana nyasi pia wabaki no anjo misireni wa ubejwa mnyezi mgu ya banza use serikali inu riketi hawema paske risari lemewa kabati ya rweburuke ndia uwe mru ya fiaro wale mru jukumu ya ngaranza na raumbe mungu ya risaidie ya banza uswandu wanu riki amani setu mama Azadi urelezeje namnaje wanko chushudelewa zabarindi ni owakomori wajima nao hasibabu yezi hawa sababu dezinu na hunu ngaro nao yemadhamana wao walonda nao wale harma yezi owenjini hao ikawa wasuli daraja ya mwiso enamna serikali kuwa chililia riwono komanda colonel Arifi daraja ya mwiso ya hundra yo kanenda fursulal maarufu ajifia riwono Dr. Jaza eza mhundra riwono hamwiso banu ye mera wa mji wa Fomboni ikao uo hakanda ina fazwili riwono bahanu ya vurizi wa juzi ya kofaka corona embaitanda vuriziwa nomshana ya iya ya kaufia yabo neza mhundra na hunu ye mudiru wa idara ya hazi ya jumbe la raisi Yusuf Muhammad ajikubalia para belu hateste wa hari positif nge harme masterehi ya Golden Tulip daina ye mhu wa security ya ye kozep ujokaliza namna je zabarili no komoro wa jima nao hauye serikali wandu wa shangirao yezi wa manao nwanya nyao hasibabu yezi ikao yo ujo urumi ya mndu hatemakati ya mwiso wa mchilili ya wakama bala kamakana
raison de plus zinde za alhamdulillah za huwa nadamu warengwa mateka warengwa wafungwa hama mabuhuna mabaha izo de alhamdulillah za hao ndezi shuwa yako kutola emeri maskini nguna mrehemu maskini wa mahala ya kaufia ndo mshanani bo mtumwa Mungu wo mru wa hawo wo mru ya kandawo ola mumalisi arifiki tisepaka ola hakabala hatu wazibwi hata nori wono heli ya hafa wandu wanuki ilati mwastafiru wajinike Mungu wafungu wandu wafunga bure wajinike Mungu watrawe bagwa johisa na ipia minsu jalo wajohisa sami amisika kwa johisa na manangwa dhulumuo watabisho binadamu. Mama Azadi ngawe system ya nyimeni ukanawabaye procureur wa nyimeni katufanye hazi yahe namna ya lazimu haila professionalism ya kaulazimia rumie shama basa inu ngwanzo ya njia do divize miji haina mru usite wa harma dawa procureur gumsite harma mjiwa yokana wei halaikoni wei mtsaweni wei moroni ani hama system ya nyimeni ya njia naziru kaza parokaya e division de fanyila na basa inu ye conflit ndo jisula harma miji basa inu ngoyono namnaje Wanzote koda mweniti paske ngabo walo azali wa korompe walo azali warungar mwe sirkali walo azali ngabo wato azali izo pia utaanda ati problem harmwe miji izo pia wanzo date problem wa miji watenkodo komu hatambaza pia hatambaze manotable hatambaze mafundi hatambaza ubinadamu pia utambala kabati ubinadamu ulo kamili wanzi pia wangu hamba mbili hizo dizabaka basa ndo utenkodo harmwe miji maraba mama Azadi ranzida hiyo bobini Mwanyasuri para assalamu alaikum. Walaikum salam. Na ngasida sina no because. Sina alitamu. Mwanyasi alitamu. Ngojoreke fikra yao harmai mada ya leo. No, fikra yangu doka ngamshukurio paske amfikiri ushinzi wa Riganya uka ile jeshi la Komori abahangu wajurambu waka ngo harmahatari. Ukawa watendea wao kwa tina donc kwa sababu mimi haja akili ekasira simakini lazimuri wadrilambu karsari gani president katina zorambia le kuria lahe kabati ushindo haya kunramba maelezo toka wonti wajuhamo wandu purie donc kwa borigani ekanja ile wanae donc ngela dimurike wa hodari babo le jeshi aba warambu wauka haini mwandamu ujohunda na problemu nabo wamrali uzima ngwamenyansi hao na ambao wafanya hifadhi ya eti ngono donc wahimi maadhi wa huwaza hao na wanashe wao ni mabani hao harongo watu wao kai presidara haba isa pete nam donc yule fikira hangu mamwano karsarganye ezo fikirio hawi barnama janyimeni hawi fikra yao wajoitoa ili wanroti njiarma baadhi ya wanu wabaka na inu piyeji ili wanroti njie harima ye piyeji ya serikali hiji le jeshi mimi ngamdango kale jeshi bisali la mbua ukangwa harma danje paske ngwa viri hao hanzia ya sharia waisao wao ngwarambu wao bali kwa ngwa ziredao shawo ngwarambu wao kabanu na warirumao ze akilisa zilawa donc abo hao wajinga riwano nao de jeshi paske mazamana wao watendea kwa sina zoambia isodoka na mawimbo fulani wao wajuha donc ingeo wanwa jeshi lona maarifa ukawala hanti wada poesi ilazimu wanamu kabane president ukauruma si azali mjenza usikia kaiziwa kana ubea donc ngwajuka ubea na president ngwaji ngwajuka ukabo ngwajuka ukawarume ndio tena maraba menji ile mbabi ni ona ushama mono kae position iganye wanwabo Abdallah fungwa Abdallah kajafungwa Abdallah ndio boiriju sala zadi haisapete marhaba menji Mwanyasi warnika fikra yao Mwanyasuri para assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina no because Badodin marhaba manji ni papa arkadi hono pari na papa arkadi ujonke fikra yao kwesi naam marhaba shukra mimi nga nsula wa harma yesije kaondo iliyo izo nanzoni lendo pande wa he omrondo utilao prizo zetuzinu awone saukaya yajo kanjema
ingewa ranchi honda wadore ngoma la honi shawajubu wasipia wajubu pareni wala muhawara ingewa harima maandamano ya jonesa dunia kamili kuko abati hali wajuvuka ilazimu zanchuzinu wajipange wala mndende warengwa watilopirizo pirizo zanjeziwa shaika wabaki namna yinu ya ukaya wadenda warengoma la honi hao abasa inutayo hata ima journalist surtunda nyandumwa he Facebook FM yani msamgabili wa abo kamtina wo pulia nguna upenesha ruti jore ngwa hunu chezo mimi nazona mbele ukaya zabarika ondo serikali waipanga inwe panga wakachila raka ufanga wakafanywa ze referendum ya Raboila hali nuwe wiyo warenga wanduwe wafungata ili watetere terror halmensi abasa inwajua kaye 2021 senjia gela dimuo wafanye haina zofanya wakadamize wa masiwa no wandu wanjiharuma Papa Arkad hame system nyimene serikali waiti abana basainu ngwa eviteo manifestation wakango aminyo kana haina wakati waju ijo kiribake manifestation kwa nao shinda wa controle et situation inde mana wanzo wa mate haina mtu fanya manifestation shaunu hao juu ngwa banda yao wadonji yao mijini wofakwa wandu mzima na utrawa tunaka inu tartibu ya ukana ya wow wanzo ndo tartibu ya ukana wow ndo araiswise show wanzo wake kontro ya hao warate harmezo wanzo wafanye yode system anyimeno iti ande mana watu hanza ani wake mandamano wakango amineo kana konosho kontrole situation wane ilo hilo badrui na madeli na hamba kaya wanu rawajubu na kwa jajuba ngwa jurengwa ikai njema ndekawa wende wafamu nini chezo na jona ambe wananyasi kangwa rengwa mirongo zibana wabawa njuani na wajue vanu niketi ya njuani au ya mwada au yanga zija nivyo hema siwa kamili ngeza dumema siwa kamili wajimobilize wadude wakati uzima enijoka ujirizi jiri ikaza ningira ngufumu wandu ya fume wandu ikawa ndu wafumu waza wandu wa mfume shakete ukanzwa nina atende abanikete anzwani au yanga zya mwali amkazi yabo kwezi marababe nji papa Arkad ikao warnikaize fikra yezao wangula tukufu wa Facebook fenga mwishao haina mru na haina mzima ngutojinika jamu ya fikra manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Baradamasi kwezi asina ndo bikwezi Asina Muhammad TJ. Mwanyasi Muhammad TJ. Urinke fikra yaho izo ikaondo fikirio nezijiriyo emakati ya mwiso yanu winji wa Komor waandiso gamatilwa ni gendarmerie ya taifa wahuisa ni mtangazaji wa Facebook FM Mwanyasi Ali Abdu Mkubwa harengwa harimaile daholahe la hivuvuni. Naam, banu mimi zona kanzana mbe mtoka haraka banu ngavo ujinga ngarida hiyo hawili sonwe ani wandu wajibao heze haki anu walo Komori kulingo unomurwa shihadisilo wano hindi wandu wada hiyo kiujinga ibidiyo reonese ankidi wandu warumia hu ankidi hokanua owarengwao watungundi hana wanafoti ikaunga sababishao warumilu wahundu artikli warumila wanda hatafsiri wanzueleze namnaje atafsiri ya ukana ikaulazimu sisi wangu washinde weileze haubo wambikao ngwada hiyo ze haki kaunga Komori ngonomurwa mal asafi watungundi hamzima waidiwa halaru hamalizo watende yavo waonesa ukana ikaulazimu wangu wajitole hawinji wangu wa manifeste ha grupu cha wangu wa tidoka mzima wangu hingini mal asafi tabati hikma ya ushida wangu wa fikiri ukana ilazimu rifanye ndongo kaza zinurungo za susindia wangu wa lazimu wa shinde wa zingare serikali che problemu ngetingundi ukana wolo unamurwa wanzu wa manifeste wangu hauna problemu na hii serikali ngwa shindo wa hundu taratibu wa wazingara ngabatongozi ngorabure emanyasa alabdu mkuba leo harengo hao ewewe daprevu etabu alabdu mkuba kaniyo yefoti alabdu mkuba kaniyo emba nongo yafanya ikao jana kama conference ya procureur kajam site harma feibal eshatongoza alabdu mkuba ndongo ndinde yafanya talewe gamatilo holi hondawe
la ya hadisia wana mkuba inura hanjai njai hindini yando njara hanjai Paris ando rutina ushida ni ungemhono sha mtsingu ambavi amado upando za Abdallah kwa upando wa Ubeidi upando wa vala akaujua rangu hale ukana ngona ndongo ikauzo sababisha wekao serikali mwajua renga Ubedi jana kaufanya hazi yahe juzi hafanya hazi yahe harengwa ebale mbanongo waona ikawa hakan direct ondo pia waono emba nongo Ubedi yaifanya bala hata kwa sababishwa ya rengwa nereje shindi zodi zondo tuelewa ikaujo emanyasi besema usuriane onguha rijojibiwa ikamru yado mroba kisha timizi ye masuala ili rishinderi hunde maelezo zaidi jumaizo ikao ndozo riensho ya wanga za tuku fa Facebook FM ngajura nga telefoni mbili wakati yo jeri pare chroniqueur wa hatu ya jimlise ompango wa hatu manyasu ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam ngasida sana ndo because ngasinda sina papa ka tunalipari. Naam urnike fikra yao juma e madeka ndo rehansibanu neze arrestation ikao kastura tujiri harmaye nsi hatu makati ya mwiso yana ya madara nsi ndo kaya izale abdu kubwa haka urengo sababu ya kaya ndavo yanu so kaya Abdallah ka urengo za barindi ni ani hokawende zamani wa Facebook FM izo ndizo sababisha hau izo ndizo wao fikirio izo ndizo mimi nifikirio kaya ndo ile zando naam kaya waka humrenga haukaya yeye dada hamda iliyoke haka urengoza bali ndo kajera kubukasi yo kajera mwanelewa ya lazima wa mrenge tuna wadi warenge na Ubeidi abunge lazima mrenge sai mimi tikande intervene mbaba ni hapo sai hizo mina johamba ndo kaya miti johamba ngani anzali yengu joro anarombo ngu joro hati aleba sai mimi tijoanza ni juko ya banu ya kwema jeshi la pia yote ndo mina joyanza hindi telefone tuko hakumurabaha le jeshi lila ya tolito wa pia batikete ishi alafu ya tia security za mabavu yo le fikira na yunga mhono yabo ukema jeshi wala ya watubise watolwa ya tia security za mabavu kanga security ya bavu ya tandaya gabu security bavu ya mahame gabu security bavu ya mwanelewa endelea haina bavu ikena security ya towele timulanga la ndini unambia la majeshi ukao wanileo mru mzima chakwa tu anila wana wa Komori changwa nileo mru mzima msito na jeshi newe security hizo kazi tilwa za hezensi ngwaringoha ezela meriza ndo wata rumuha na mera ya hensi anye preso waha ndo wata rumuha security ila basi yabo president Joja yabo katina jeshi kaungwa dushinda wa ambiande ndio jeshi talino no yande kina ngetekeleza bana wanada muoshe fikra hiyo endelea hata kwa Joja telefoni endelea fikra hiyo ndio fikra najitoa haina adamu wanishili yao jukaya haina ima opposition watu korengeye zibada bana ishirikana sibo tiwa tike jeshi Komori Shabwe nti na jeshi iyo nti na jeshi ye maudu ikanga wafanyilo agression yansi jirani haunga botabu ya njia wambo yonde solution yao wonao ya security ngwa zore za mazahabu za security hizo marhaba menjimzo watu bonesa fikra yao manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahma. Naam ngasida sana ndo bikwezi wadi siona papa ani Breton. Naam ranzile Breton papa ani mujoreke fikra yao ile fikira yangu na mtangaji ya kizazi chao kananga watu wa mwari kwa sababu jeshi hiyo kida tuna jeshi hiyo fikira yao Ola hambe yae abungo jombe yao wewe mkinishaka wewe fikira yao ngojomba ukana na rejadidisha range zile jeshi likajinji shaola hamba hizo yao nao yabo hambe yao mimi fikira yangu bo Badruddin hadani na France ni batani do wango wanda motoshina do Badruddin mwanama parce que wangu hanyisangu fesa wangu ambokana wangu ngabwangu mengomiraru walo Komori mjini kwa kufanya hazi wale wafumo bonze wata kwa kufanya hazi wani ni hatani mlo France lazima muhimu tumangani ile dunia idao na mnambie kombie ni sisiru hazi munu ngasina ngasarma jo buruma France sisiru France sifanya hazi musikale France
sikarfanya hazar mutika ya Faransa wanawasoma haku Faransa ku wako wanafanya hazar mguruma wao ngoma de terror wa société na entreprise ku só quando faz hazar guruma izo société izo société za créelwa ne gouvernement hauzi ziliona subvention na ne gouvernement hauzi saidilwa ne gouvernement gamuni kwa mfano yakana omwiso wada corona unu winji wa société privée zende faiti wanroazi wenji wa bashmaji partieli chez serikali wahimi watoa mapato ili wasaidie zo société zozitife na Komori au contraire haina mdraro haba niende abua mnahazi wahe obonze yabo serikali ndabo kukazima gunguno wende wa mwinzi wamfaitisha heze M.0 olia ukawa msaidie yabada ba serikali wa korodajize wadofanisa serikali ya badrugo sabare za M.0 wale problem ke tiabu tikezo za M.0 parce que M.0 izo kabada M.0 nyangu parme dunia bamba ta hunu ngabo na ba president faite wa papa M.0 quelque soit il faut M.0 kada par capacité M.0 arma société samando ka serikali hunu kwa kreyeo kuna serikali kwa kreyeo société wazinika wandu we kreyeo serikali kwa kreyeo nane ka société yende faiti huno ya serikali waujo utoma pesa wasaidi ya wajusa societe ila harumenti ya hatu societe ndaibi wa kreye hazindaibi wa kreye joka nduka wati au contraire waujo ufanya huishajuzi iraisi hazamba ya ukana hatowa wanroazi watu lazima watolo hazini hati ya wanroahe na wanroa mijini wujika unilezaje itafautonzo itafautishe Faransa na Komori zilama kura ninja mwelewa mbadru wale problemu wale yede na wanu amina soko nifanya sampana mabi hunu paske wale hunu wale Komori hufanya sana orderinga mifano hunu Faransa wale hunu Faransa kapati gouvernement izodia hunu badru enda kwa societe wale epote ujonjandi yani serikali usaidi serikali kadu jitambu kana kwa societe yona yeleza societe ni ujuha ya utano wandiani kasi ni lewe tuana Komori ukangati hunu garangalo na nyasi wale na hatu wapomo rasizimani shabale kama tungufikiri mbadu kwa kwa mazuri hapa tangu ndio kwa ayenda kwa Afrika na hata mimi nasusoma tudusna kwa kwa Afrika ndio tuelewa hata mimi nasusoma ni Komori tudusna nifanya azma manyasa hamuta ikatoa Komori ngarangolewe kabu wale Komori kwa fanya Afrika inora abo kama kama tikamba bidaba na tunarwa wa vinipia hamuta sarufidi manyasa na renge mfano na rebakisha mwekesto ibai kesto muhimu na renge mfano manyasa Umar Hussein itola hende akopoze mali zahe yende afanye biashara yende afanye hazi ya buhazi harmoyonsi kit mem riono ya rais wa daula ne waziri wa yankiba wendo amranze visitor mo societe haamboshe wanruenji hatu wanruenji ma ekoronela ija keneti ija yangamia watola mali msanda wa keneti Umar Hussein itola habaya societe yahe Umar Umar Hussein hambokana hanikiwa ne inyo Juma Madola 120 millions na yabo ze depensi ya zila halata 380 millions hazamba anro iyo imhunru harimai corona amai ekenet haja harudi tena hakawaza nyumba hizo halize hasara hizo eze hambokana mapesa hanikiwa kajajo shinda ya hule yeze mkuu ya zilata ngia wasaidiroje mriala hasara ya 380 millions ya jani kwa 120 millions upande wa honokana wajusiwa na bumdu la armadene ulivo serikali ke jarenga jukumu yokana ezedene zawe hizo hau eze depenses zifanya hau eze interesero kwa mwe banki si serikali ngarengao ridoli ba banki no ili ujuse societe sha wamplane ila demana Umar Hussein yakauvuzaze la kile gojoka ile waje mrulona deni ya 380 millions wajawani kwa 120 millions yabo ujusiwa hapo angamiziwa endelea
endelea anakubaliani ahangamia je crois il y a un problème c'est vrai kama kwa lazima ufanye reference ufanye reference ka ile karibio hapa mimi nachokuamba mimi nachokuambia hangu mimi entreprise kufanya hivi faiti vibaya complètement ile vibaya complètement shanga usomaji problème ni baba iba complètement usomaji kwa kati ya sasa kwa mali sanke kama kila pesa harwe dunia kamili wangu wale endelea wangu mafanya wale sasa kwa dakika za wakati wale problemu na wakati watu problemu yote sawa dakika randukana baba kwanga mumbele tamsada huya ya entreprise ya faiti haina dunia ya tajiri wa serikali na leo kuna problemu na problemu kwa kesi uzaba ndo manyasi sio ndo leo mbeza mipada uzaba ndo sasa na ndo uzaba ndo manyasi dakika nzima e societe ya ulonio iba ya katu yabo so au chômage partiel au chômage technique au et société baya sha kujavurizilwa shango ni kwa chômage au ni kwa certain wala yabone ngoli wazi banda ibaya shakabli aho baya yabo oui déclarer wa chômage partiel au chômage technique haunga mbayao haukana ngabutabu za finance societe bay shaye niketso balombo kana na mwenzanyu shanyina certain droit mkonikiwa nyujo niko droit za hanyu wakati hiyo mfanyile makartasi mreje hiyo shomali ondogezi ya societe bay par condition societe bay parce que produit suroha problème he corona olewa alafu societe ka obligé bay parce que la boisara ka obligé bay msongo na bay watina imposition vijabo profitable vin kwa bana msomba na mwenzanyu watina badro toko yonsi chefwana toja de jour le lendemain kamushi abunga baya na mwenzanyu sha ani yo jokiro nu faransa msonda zanyi baya watina badro toko yonsi zoni zonzo nini wandu weka umateze tarungazi apio ahungona de faida za wahurao maraba menji manyasi waeleza abo sarwa swili yabo wandu kandu arengwa nsedengo wanaze faida za wakahundra na hunu rais Colonel za Sumani hazamba ando yakana rito wandu hazini watukawa lazima tolo hazini sharitia wana haturitia wandu hatu yabo bese sarwa swili manyasi wakati saubiri yabo ndio sami manyasi ripara salamu alaykum. Alaikum salam mwana Badruddin. Na manyasi Kadafi ngaona wakati wa utimizi wa mpango harima emaraia ili jeripare kronikero hatu yaridayo mpango wakao wakati usango dao na ukubwa manyasi Kadafi maraba mwana Badruddin shanga mina masuala maili dahi mwana Badruddin endelea la mando tikaanza na mbiukana zenogozi jiroko mori wandu watuwaretewa yonga rijo hamba kana yotsi haki imana ngarjoka na izone zila mpango wakajana rikaujua kama wajaretewa parce que de daula abasa watapalao shazinu wafanya waone esko kumuri wajuri reagisse au kwa na reagisse yonde ina napakana gebidi wandu wa reagisse yabo lefubuilo tsani kemle haku sheilo na kanza mimi nambe mwana Badru amshelezo madwa na ma gari pashio majapawa gari la Somali gari juma clandestine Faransa rigari unumba papie gari jihada ukakomuringa bumaisha ne hapo ripaswa bahari rija hunu ngabo wasawa lola hata watrahi wangu washonga ze papie leo gari jihada yao ramba kana kumuri ngabo maisha ngono amtuambia mimi mwana Badru ngamina 2 ans mtufanya kazi na buze 2 hizo ngamliwa azali juzeo ni sawa kana hatoa wangu hati ya wangu esko wala wangu watu wangu wadivo wakatwaliva wakatwaliva ya wale wartija huu ngambo kana musini na wao wafanya jao wakatuliva wakatabi hao halafu le ungarjo huu norma clandestine waturija huu jarundu papie tusubitiwa bakomori ngabo maisha zinoga zenda wango na haburi kaifo rirenge majapawo mwana Badru triviri bahari na bahari hata wasuli hunu rigeblo jihada kakomori ngabo maisha ekana machartu karita kito yode madami mwana Badru ni eleze bavi wasawa mbukana komori ngabo maisha wajao sisi rivero wajao unuze wade uje katufanya kazi shengarili wao mwana Badru wao wazali ambakana watoto
ukatwali watu watoka kushumala tubai wende zao ono mimi ngamchambia ni mwaka tena kwa Komori na bina deza na tuliba jonto zituruku bimba vyamambia halafu rijaunga bina deza sifanyaza bahia batamfanyaza bina deza ngamliwa haina mwezi maana mabadulu bitwiti miupwete miuliwa ye Komori ga tijiri nzuka sujira bole umana hana rujwe na rongo wao ritijarja rija leoga si warumbu mushinoga enero ala furdo ada wana salo Komori ka Komori ngabo maisha yabo besato kanza yambe namnaila ili baadhi ya wandu ambao namna hiyo au wandu wapara ili wana sasa fikira zao iliba wako marengweni au kama nsonti pia ngaso marengweni shao huzamba ambanga ngaona mwaha mahamili ngoliwa sisi wahanjume hata paka darasa nuribaya riniki wamezimengo miraru na mirandaru haremaye societe ya hatu mezimengo miraru na mirandaru transimwa ikaorambila ukanarendera lale ritsodoliwa haina mwezi o mshahara watu ubunguzi wa mafuvu kume harumajana na humu Komori hata wala watudumizilwa wafanyao hazi o watudumizilwa hata mpaka dabaha sipitusi wala goroso yabo maraba menji mwanyasi Kadafi wangaraza tukufu wa Facebook FM yesasi taipuza dakandaru hamande kawainda neanda yaho umpango wa hatu Facebook FM supara mzima mingoni mima chroniqueur wa Facebook FM ili ya jimlise juma yezajiri juma enamna umpango waendelea ngari parawi chroniqueur wa Facebook FM ya jimlise umpango hafainda yao kanaribaye hata mpaka dosi kwa maudu Jeremy Keni wonjo wa maeleze juma ya hatima ya manyasi Ali Abdul Kuba. Alo. Naam, toto salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ariwasuli harma akhiri yaho umpango wa hatu kama kawaida wa Komori wakati wahishilia mjimliso yaho mpango namna waendelea. Makati ya mwisho ya nutonton winji waho wa Komori. Winji waho wa Komori wandi sotilo harma mihono ya gendarmerie ramrumme. Ewa mwiso watangazaji wa ili warengo wasikualewe inu. Manyasi ala Abdul Kuba harengwa ranzidobo saa 6 za masu ya leo lera za ihomoroni soni mwamihono wa mzazahe mwenye humzaya nana waji awe manyasi sisem jumbe wa habari wa Facebook FM hagamatilwa ranzida iho mwadi harmaile siwa harma omji wa fomboni tonton sistemu ya nyimeni wandrazade wenjiwa gamatilwa ne gendarmerie mekatamuso yanu baadhi ya haungata hao wajumliso namnaje nguono namnaje jume tartibu ya nyimeni inu ya serikali tonton gaona mrongo Zendongo nijo uzime ya bodoka ya ngamjibiwe namna mpango wenda ona ila namne kao mara yangu ajitamkao haukade namna hiyo baninu televizio ya he dunia ani ya hoa ndukia remwe mare wanzoro tuanza wana haki wajitamke sha onivae zijiro masiwani risa abaha wemaro wai roale serikali wasawa shindiwa elewa olivua namna ndo wajitamkao washindiwa elewa kezi ilo Komori wala wangu ikao mnyezi mgoa wa hukumu haukaze nongo wazifanyao nongo zokaya wajilani wo wenyewe hata ngamonawe mavuna namna ziwa hundrao ingawa mimi zona jome mara hiya dokari jitulize rijiswalize mamadi ridomba Mungu na ridomba Mwenyezi Mungu aribe waruikao wajushinda wajewa afai ye population ya Komori wanza Rabbul Alamin wa Komori washinde wahundre zila faide kaungizo harumansi ya hatu mwonsindo wa mimi fundo do utoshinda walale tranquila to sikushe wajue watinokawa wala tamdu wanza Rabbul Alamin tonton harma ele si wala mali ngizo miongoni mwezi barnamaji kauri kabanu riwono wakazi wa ele si wala mali enamna wachililiwa wavuriziwa na serikali wajendao wafao mzima haina usiku novanu ikaundu wavuriziwa shahunu riwono ye mudiri jimla mudiru idara ya hazo jumbe la rais bwana Yusufi Muhammad ajikubalia para belu hatumle yokanangana le bungu la coronavirus hunu habiwa golden tulip yondi ya mala nikaonge na makazi harmwe mastere yahe na hunu yemera wa mji wa Fomboni bwana Said Hassanali hafarikia na dunia harma ye orfelena ikao ya ile mji wa Fomboni nebahanu ikao ndo ya iya yafia omshana ikao ndo ya iya hamanga botu ani ngabu maskitifu maziro hama serikali kwa tina haja nemara ya Wakomori hunu haina mndu ya rumishie serikali eka sawa sulano makati ya mwiso
serikali ujwa mchililia ujoeleza namna jentonto vanu rango madoni releza population komuruka na wajitulize da vanaba haye dira ibakia wanu wa rendo population nai mwana ze ndongo pia ziviri rihidi mamia zimbu haina kufuru wakatawa simbe wazitimbe population komori no ile waparoka yandu wafanya hila population komori mnyezi mbawa wa imani kama jafanywa hila wanua jutuliza wazikazabo mguju engeba naba za alhamdulillah na ula usibiri fwa population komori mnyezi mgu wadini yo haukasi zenongo zatu pia rikazabo mguju zenongo zatu pia eni wanua wasibawe mchila kufuru holewa idulumuo ujo wa ngambi zao wana ujo zenongo zatu pia rizikazabo mguju elewana engeba naba hohanza rabbil alamina zila namna wa komori wazita hao Mwenyezi Mungu joshinda yarirese wandu wana wa komori wajusi kina babi nsila richota wa mozitu richota wa onivaye upote vuluarma ya bahari ya komori ya mahori haukaila wiyo mwengoni mwejera hailo nziro uswana nema siwa elewa na zendugu nguo egeaho zendugu sisi rijo umea population komori na rijituliza zero edoji pasa subira Mwenyezi Mungu hali ujoriva namna kaunga jushinda rijibezane so hanza herblarabi akam Mwenyezi Mungu joritolea yezimbi inu yarebeshe wane kaunga jusikinia ye masiwayala hakala population komori wala so no parwa na iboka alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu hariva marizika mwensi ila sawa ungesingove hawanua peu we tezamsheri tonton harma makati ya mwisano ngujikawelezaje harma arrestation ya mwenye nyasi Ali Abdu Mkubwa ikao hagamati lo ya masiyo leo ihovuvuni Ali Abdu Mkubwa ikao jana haka harma conference de presse ya procureur wa jamhuri hasite wandu harma listi yahe hunu procureur kajaka ujuhandi sa conference watsina ukana ya mtangazaji wa Facebook FM hawaswili lera nchashi bandia do tekeleza hizo ikando procureur kanza yambe Ali Abdu Mkubwa hagamati lo ngomono mwa gendarmerie enu ngwelezoje system nyimeni ha intimidation ikao serikali ibani ya toto zila sisira kaudambi ya population aba Mwenyezi Mungu la ukawishwa ndo warongo pia watoro ngwazi la mbingo zirongo rimeleza nuka yezili ino grupu ino grupu ya wenza masera hauka engarjoka urongo waje engewa nwandikao zefikira zao nizo njema utowa na jana waya ya jitoleo kayode wale to wado kumwana jana kajajo ya bwe mafali ya hapa unoka wandu walovala au wandu warengoza ndo vala kazina shida zone hanene dunia shampaka ya Facebook FM haudo mimi hudo Ali Abdu Mkubwa hamlidi hata hawaswili harbi ambajize Mwenyezi Mungu ili harbi ambomrongo hamando Mweze mgozi jijoshinda population komori hawanu walo harma dunia washinde wadugeze nungu yeye ya zirongo wao ngonelewa sa ila hono jana upara lelo namna zenongoza jiri ega wade mana sisiramba ukaya univwa ziliyo inu siya ziarazi murido itamana na uka vanu ngedi nguri huo dejangu waonao ila namna ikao Mwenyezi Mungu wasisoboti relewana haukama zinde zile alhamdulillah za komori wafanya hivi zofanyando wajimane hata ristamili haukawa sio wa parasubira hata tena kwa tujua ngwafanya ndo ndini sangwa jilando o malahoni werenga olonu wase uja ani magoje wapare wandu njo pareni wa ukangwa rongomba ili watu wapara ili wawarenge watu wapara hakuna ndio mpia wakenzi heza alhamdulillah watu wangu siko hidi mabu aba wanokanu kwa watu watamanani wanokakari wadoji wa ndani no watu wafanya mkoo ngabo simbe alhamdulillah za wakomori bezi wanonao unumtapalo kwa tujua tangu fanyaje haina kauleza wao tujua tangu moje kutopa hula kaza hula zirende giz aba tayo Mwenyezi wakaushia awote hale yabo na mtuleba tu hale yabo wazara bila lamina balari ya ndiye population wakomoruka na wajitulize daze nomo hale abo hambari na wajitulize mkana baraka baba
population komori balance wanu wazima maraba mingi wanu ndara rakubali grupu ya weza masera waitara mamitara katanwaji mame na rikebu mguju nyezi mude juwa hukumu nizinika mungu maraba menji tonton ya bunga rushukuri yao warubushilao marhaba wa jamu wa onesa ye fikra yao wangaza tukufu wahe Facebook FM hamana mnekawari mwambia ni yokana rihisa rwaswili uharimaye akhir yaho ompango wa hatu ya bunga romba Mwenyezi Mungu insha Allah eze jamaa pia salam garjuhunana harma wakati hamanda wa insha Allah emasihu garjuru wajiz himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa tukufu wahe Facebook FM himbu kiitilwa ubani utilwa pia wabirwacha ubani utilwa abo hatampakada abo eze jamaa pia salam embuki itilwa ubani utilwa wanrupia wabiri waja shaini ya hajabo haparisuani nyuha yarade makalma ya mwiso gouverneur wa helisi wala mwali bwana Muhammad Said Fazil yakaubaya ompango wa hatu eze jamaa pia salam itilwa ubani utilwa pia wabiri waja ubani utilwa eze jamaa pia